Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম অৰ্ডিনেন্স ফ্যাক্টৰী মেদাকৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰা আগত 42 নম্বৰ কোৱেশ্চনলৈকে ডিসকাস কৰা হৈছে আগৰ ভিডিঅ'খিনি যদি নাই চোৱা প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব তো আজি আমি ইয়াত 43 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা ডিসকাশন কৰিম 43 নম্বৰ কোৱেশ্চন তো ৱেল্ডাৰৰ পেপাৰ হৈছিলে 2017 ত অৰ্ডিনেন্স ফ্যাক্টৰী মেদাকৰ পেপাৰ এখন হায়দৰাবাদত যেটো লোকেটেড আছে 43 question to কৈছে in a low pressure systems to avoid the danger of high pressure oxygen entering into the acetylene pipeline normally low pressure system আৰু high pressure system দুটা আছে low pressure system to acetylene generator use কৰা হয় আৰু injector type blow pipe use কৰে so ইয়াত correct answer to হ'ব an injector is used injector type blow pipe আৰু এটা আছে non injector type blow pipe non injector type blow pipe to আমি normally high pressure system তে use কৰো যত মানে acetylene cylinder আৰু oxygen cylinder use কৰা হয় আৰু low pressure system যত acetylene generator আৰু oxygen cylinder use কৰা হয় তাত আমি injector type blow pipe use কৰো so D is the correct answer 44 question to কৈছে the most suitable filler rod for bronze welding of copper is silicon bronze bronze welding or karne hoda ami silicon bronze filler rod to use kora hoy so correct answer is A silicon bronze filler rod 45 question to go the filter glass shade number of the gas welding and cutting shade number to filter glass or প্ৰত্যেকটো বেলেগ বেলেগ হয় যিমান তাৰ ডাৰ্কনেস টু বাহি যাব যিমান তাৰ ৰেডিয়েশনৰ প্ৰভাৱটো বাহি যাব হিমানে তাৰ নাম্বাৰটো বাহি বাহি গৈ থাকে সো নরমালি কাটিংৰ কাৰণে বা গ্যাস ওয়েল্ডিংৰ কাৰণে ইমানটা হাই দৰকাৰ নাই সো ইয়াত হ'ব শেড নাম্বাৰ 3 to 4 3 to 4 দ্যাটস এনাফ বাট কিন্তু আৰ্ক ওয়েল্ডিংৰ কাৰণে যদি আৰ্ক ওয়েল্ডিং কৰা হয় তেতিয়ালে শেড নাম্বাৰ 10 to 11 মাস্ট বি সো ইয়াত কারেক্ট আনসার হ'ব ডি 46 কোৱেশ্চন টু কৈছে which of the following elements is the most efficient deoxidizer of the steel most efficient deoxidizer it was a calcium that phosphorus era deoxidizer hoy to tatkeu beshi etu calcium hobo kintu calcium to directly impact nokore but calcium to eta high deoxidizer 47 question to koise what is the type of the plasma arc if the electrode is connected to the negative pole and the nozzle is with the positive pole of the machine so duta ase plasma transfer eta ase non transfer arc aru ase transfer arc ot ki hoy electrode is act as negative and base metal is positive and in case of the non transfer arc ot ki hoy electrode is negative and nozzle is act as positive so yat correct answer to hobo non transfer karat koise nozzle to positive korise aru electrode to negative pole ot connect hoise so etu non transfer arc 48 question to কৈছে which one of the following metal or alloys has the highest melting point ইয়াত highest melting point আটাইতকৈ বেছি টাংস্টেনৰ আছে 3370 to 3410 ইয়াত আটাইতকৈ highest হ'ব টাংস্টেনৰ ব্ৰাছৰ melting point to 450 above হয় up to 450 to 850 ভিতৰত হয় এলুমিনিয়ামৰ to 659 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু ব্ৰঞ্জৰ 1005 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস so that is বেছি হ'ব tungsten A 49 question to কৈছে leftward technique is used for the metal plates up to the thickness the leftward মানে towards forward technique বা forehand technique যেটো কোৱা হয় তো এটো maximum 5 mm লকে ইউজ কৰা হয় so correct answer is B 5 mm SMAW is shield metal arc welding যেটো আমি stick welding বুলিও কওঁ বা manual metal arc welding বুলিও কওঁ এটো correct answer is হ'ব stick welding 51 question to question what type of the current supply is best suited for the gas tungsten arc welding mane jetu TIG welding of the aluminum and its alloys so aluminum o karone to normally AC e dorkar hobo alternating current A is the correct answer kintu ami ke jodi stainless steel o karone use koru tete ami straight polarity use koru 52 question to koise in an ABC fire extinguisher of DCP type the dry chemical powder is used is mono ammonium phosphate DCP type as a dry chemical powder type tat amar hoda mono ammonium phosphate thake the correct answer is C
53 কুৱেশ্যনটো কৈছে দ্য প্ৰিহিটিং ডিউৰিং দ্য ৱেল্ডিং প্ৰচেছ ইজ ৰিকমেণ্ডেড টু এভইড দি ক্ৰেক নৰ্মেলি ক্ৰেক যাতে নহ'ব পাৰে ইন হিট এফেক্টেড জ'ন ফিউজন জ'নৰ যিটো ৱেল্ডিং হয় সেই ফিউজন জ'নৰ ওচৰৰ যিটো নিয়েৰেষ্ট জ'ন সেইটো হৈছে হিট এফেক্টেড জ'ন হিট এফেক্টেড জ'নত যাতে কোনো ক্ৰেক ফৰ্ম নহয় সেইটো কাৰণে হিট প্ৰিহিটিং এণ্ড পোষ্ট হিটিং বোথ আৰ নেচেচাৰী দুইটাৰে অতি দৰকাৰ ইট ৰিডিউচেছ দ্য কুলিং ৰেট অফ হিট এফেক্টেড জ'ন So D is the correct answer. 54 question to question the filter glass shade number of GMAW gas metal arc welding মানে যেটো কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়েল্ডিং বুলিও কয় বা মিগম্যাগ ওয়েল্ডিং বুলিও যেটো কয় তো ফিল্টার গ্লাস তো তাত 14 নাম্বার শেড দরকার 14 বা 12 to 13 14 নাম্বার তো লাগে কাটিং পারপাসত বাট নর্মালি যদি ফেরাস বা নন ফেরাস আছে নর্মালি 12 নম্বরে ইউজ হয় 12 নম্বর তো 12 বা 13 দিছে তো D is the correct answer. 55 question to question which one of the following is the most commonly used in gas metal arc welding so gas metal arc welding ot hoday reverse polarity lage yat koa ase direct kind electrode positive hetu reverse polarity electrode positive and base metal negative mane reverse polarity aru jodi electrode negative base metal positive hoy ite hobo straight polarity so yat DCEP mane direct kind electrode positive B is the correct answer. 56 question to question the welding supply is generally welding supply normally amar high current or low voltage lage so high amperage and low voltage and step down transformer 57 question to question the electrode is used for fusion welding of copper is must be deoxidized hobo lebo copper 58 question to question for the gas welding and cutting oxygen is stored in the cylinder under the maximum pressure of 150 kg per centimeter square যেটো রেঞ্জ থাকে অক্সিজেনৰ এটো হৈছে 120 to 150 kg per centimeter square so D is the correct answer আতিয়া কোনবা যদি বুজাইতে এসিডলিনৰ কিমান এসিডলিনৰ স্টোৰেজ তো থাকে নরমালি 15 to 16 kg per centimeter square আৰু অক্সিজেনৰ 120 to 150 kg per centimeter square 59 question to question porosity of the stainless steel weld is due to stainless steel porosity কিয় হয় due to the dam electrode যদি dam electrode use কৰা হয় তেতিয়া তাত porosity মানে গ্যাসে ইম্প্যাক্ট কৰাৰ কাৰণে bubbles form হয় তাত porosity form B is the correct answer 60 question to question in arc welding the thicker workpiece requires dash current যদি হকত হৈ যায় হকত workpiece হলে higher current required so D is the correct answer yet কৈছে 61 question to which of the following welding symbols indicate the spot welding yet spot welding কোনটো কৈছে so spot welding হ'ব D is the correct answer C2 হৈছে seam welding B2 হৈছে fillet welding আৰু লাষ্টৰ D2 হৈছে spot welding 62 question to কৈছে the recommended procedure at the close of work in gas welding oblique brazing is the first to close which of the following valve এতিয়া আমি যেটা ওয়েল্ডিং কৰো বা ব্রাজিং কৰো কোনটো আমি প্ৰথমতে ক্লোজ কৰো তো সদায় প্ৰথমতে আমি এসিডলিন ক্লোজ কৰো আৰু ওপেন কৰোটো এসিডলিনে ওপেন কৰো অকল ব্যাকফায়াৰৰ সময়তে অক্সিজেনটো প্ৰথমে ক্লোজ কৰা হয় বাট নরমালি ক্লোজ কৰোতে এসিডলিন ক্লোজ কৰা হয় এসিডলিন valve of the blow pipe first be closed so close the blow pipe valve of acetylene D is the correct answer 63 question to question which of the following type of the steel is paramagnetic to paramagnetic মানে যেটো 18/8 stainless steel বুলি কোৱা হয় যত 18% 18/8 হয় তো 8% দিয়া আছে but not 8/8 18/8 stainless steel বুলি কোৱা হয় 18/8 stainless steelত কি হয় 18% আছে actually chromium থাকে আৰু 8% nickel থাকে so it C is the correct answer কাৰণ হেতু লগত তো এটোৱে দিয়া আছে কাৰণ chromium আৰু nickel এই দুটা থাকিবই stainless steel যেহেতু এটো paramagnetic so C is the correct answer helium 64 question to say helium is dash time lighter than argon 10 times lighter than argon so A is the correct answer 65 question to say in gas metal arc welding which of the following polarity is generally used so gas metal arc welding মানে হৈছে CO2 welding আৰু CO2 welding ত generally আমি ইউজ কৰো DC EP direct kind electrode positive মানে direct kind reverse polarity and SP দিয়া আছে যেটো এটো কারেক্ট নহয় ইয়াত কারেক্ট হ'ব B2 এ কারেক্ট DCRP direct kind reverse polarity
কেতিয়াবা ডিসি ইপি থাকে মানে ইলেক্ট্ৰড পজিটিভ আৰু ডিসি আৰপি মানে হৈছে ৰিভাৰ্স পোলাৰিটি একে দুইটা সো বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার 66 question to question when comparing copper with brass which of the following is applicable to copper so here correct answer hobo copper is more ductile 67 question to question which of the following method is not a preferred method of controlling the arc glow তো আমি আর্ক ব্লো কৰিবলৈ আমি এসি পাৱাৰ ইউজ কৰোঁ কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ ৰান অফ প্লেটো ইউজ কৰোঁ ডিসি জেনাৰেটৰ আমি ইউজ নকৰোঁ এংগল টু চেঞ্জ কৰোঁ ইলেক্ট্ৰডৰ সো সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কাৰণ ডিসি পাই আৰ্ক ব্লো হয় সো ডিসি টু আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি যদি ডিসি পাই এসি লে কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া আৰ্ক ব্লোটো ডিক্ৰিজ হ'ব বা নাইকিয়া হৈ যাব এসিত আৰ্ক ব্লো নহয় সো সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 68 কুৱেশ্যনটো কৈছে জিআই পাইপ যেটো গেলভানাইজ আইৰন বুলি কয় জিআই পাইপছ is when welded without surface preparation give rise to the following abnormality so here correct answer to hoise unsafe working condition because zinc fumes karon galvanized iron pipe ot zinc or laminate kora hoy zinc di upor cover ta dia so etu unsafe working condition of this zinc fumes d is the correct answer 69 question to hoise which of the following is not an integral part of the welding torch is used for the gas tungsten arc welding so that correct answer to hobo filler rod কারণ গ্যাস টাংস্টেন আর্ক ওয়েল্ডিং অন ফিলার রড টু কোনো ইন্টিগ্রাল পার্ট নয় তার ভিতৰৰ কোনো পার্ট না আমি এক্সটার্নালি ইউজ কৰোঁ 70 question to কৈছে which of the following is not a linear measuring instrument bevel protector দি আমি সদায় এংগল মেজাৰ কৰোঁ সো এটো এটা লিনিয়াৰ নহয় সিধা সিধি জোখমাক কৰিবলৈ ইউজ কৰা নহয় 71 question to কৈছে if acetylene flame is used with a feather extensions of the inner cone মানে যদি acetylene কোনটো যদি ইনাৰ কোনটো যদি দীঘল কৰি দিয়া হয় what would be the effect of the carbon steel তেতিয়া কাৰ্বন ষ্টিলত কি প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ যদি acetylene ফ্লেমটো দীঘল কৰি দিয়া হয় তেতিয়ালে এটো এটা কাৰ্বৰাইজিং ফ্লেম হৈ যাব আৰু কাৰ্বৰাইজিং ফ্লেম যদি ইউজ কৰা হয় নরমালি হার্ড এন্ড ব্রিটল হৈ যায় সারফেস হার্ড এন্ড ব্রিটল হৈ যায় সো ইয়াত কারেক্ট আনসার হ'ব বি the weld would be hard and brittle 72 question to কৈছে সেমি সার্কুলার ডিপোজিট যেটো মানে ওয়েল্ডিং কৰা সময়ত ওপৰত যেটো সেমি সার্কুলার এটা রাউন্ড শেপ যেটো পৰে সেই সেটো কি বুলি কয় এটো কোৱা হয় ৰিইনফোর্সমেন্ট বুলি কোৱা হয় তাৰ পাছত কৈছে 73 question to which of the following position is indicates the pipe welding in 2G position তো প্ৰথমটো হৈছে 6G position সেকেন্ড টু হৈছে 5G position C2 হৈছে 2G position আৰু লাষ্টৰটো হৈছে 1G position কাৰণ 1G টো ৰোলিং হয় এই এৰো এটা মৰা আছে আৰু 1G টো ৰোলিং সো লাষ্টৰটো হ'ব 1G position and সুধিছে 2G position is the correct answer C is the correct answer 74 question to কৈছে which of the following is the most preferred from a stable arc কাৰণে medium arc বা যেটো normal arc আমি ইউজ কৰোঁ এটো হৈছে আটাইতকৈ stable arc যত মানে টিপ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰড টিপৰ পৰা মেটালৰ যেটো ডিসটেন্স থাকে হেতু ইকুয়াল থাকে উইথ দ্য ডায়ামিটাৰ অফ দ্য কোৰ ওয়্যাৰ 75 question to কৈছে if the weld joint is connecting the two pipes in a horizontal positions the weld must be made around the pipe and the position is called 5G position কাৰণ দুটা horizontally ৰাখা হৈছে আৰু যেতিয়া আমি ওয়েল্ডিং কৰা হৈছে around the pipe আমি পাইপটো ঘূৰাব পৰা নাই আমি পাইপৰ চাৰিওফালে ঘূৰি মেলি ওয়েল্ডিং কৰা হৈছে মানে পাইপটো ফিক্স আছে সো এটো এটা 5G position 76 question to কৈছে how do oxygen and acetylene maintain a correct combustible proportions in low pressure LP oxyacetylene blowpipe with injector so correct answer is high pressure oxygen increases the velocity of the acetylene question 2 কৈছে the correct combustible proportion in low pressure oxyacetylene blowpipe with injector মানে যত acetylene generator ইউজ কৰা হৈছে আৰু oxygen cylinder ইউজ কৰা হৈছে তাত কি মানে হ'ব পাৰে combustible to কি হ'ব পাৰে by the high pressure oxygen is increases the velocity of the acetylene so yeah correct answer হ'ব D and 77 question to কৈছে the suggested personal protective equipment PPE to prevent the danger of the harmful rays from the electric arc during the welding so I mean eye shield to must be দৰকাৰ to welding shield is the correct answer 78 question to কৈছে the carbon in white cast iron is
কাৰ্বনটো মানে কেনেকুৱা হয় হোৱাইট কাষ্ট আয়ৰণটো সেইটো সদায় বহুত ব্ৰিটল হয় কাৰণ হোৱাইট কাষ্ট আয়ৰণ ইজ ভেৰি মাছ ব্ৰিটল এণ্ড ইট ইজ নট ৱেল্ডেবল এণ্ড ইট ইজ কম্বাইণ্ড ফৰ্ম correct answer is D is the correct answer is combined form 79 question 2 was which one of the following is a derived unit of the SI system of the units mass force current and temperatures so it force is the correct answer current force to SI unit is current it was a multiplication of mass into acceleration ma force is equal to ma so the correct answer to hobo force in newton that is the unit is it is a newton so B is the correct answer last 80 question 2 question which type of the instrument is preferred for welding of non-ferrous metal non-ferrous metals I mean normally welding rectifier use kora generator welding transformer ke ami hoda welding rectifier is used in non-ferrous metal karon rectifier sete ki kore convert from AC to DC so DC le convert kori ami normally ami non-ferrous metal weld kobo paru and non-ferrous metal kane normally ketio transformer set by AC current use kora nohoy applicable nohoy so the correct answer is rectifier set welding rectifier A is the correct answer so friends azile imane ekhon paper yate hek hoise aru নতুন পেপাৰ ডিসকাস কৰিম আৰু যিমান পাৰে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কোৱেশ্চনখিনি ৰিভিজন দি থাকিব আৰু আগৰ বহুত পেপাৰ অলৰেডি ডিসকাশন কৰা হৈছে যদি নাই চোৱা গোটেইখিনি প্লেলিষ্টত দিয়া আছে গৈ মেলি চাই ল'ব থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং